बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इम्तिहानी नुक्ते नज़र से अहम टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर से आपसे जो है यकीनी तौर के ऊपर जो है वो सवालात पूछे जाते हैं। और इस पैराग्राफ के अंदर जो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी ऐसी मालूमात हैं जो कि हमें मिल रही हैं। इससे पहले हमने जो दो टॉपिक्स जो हमने रिवाइज़ किए थे, उन उसके रिवीजन के अंदर हमने ये चीज़ देखा था कि कायनात जो है वो कितनी बड़ी है और किस तरह से हमारी जो ज़मीन है वो रेत के एक ज़र्रे के बराबर है। अब इस चीज़ के पेश नज़र हम अपने इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं और हम देखते हैं कि ये कायनात जो है वो किस तरीके से जो है वजूद में आई है। अब स्टार्ट करते हैं। वी बिलीव, हम यकीन करते हैं, हाउएवर, बहरहाल, डेट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, कि तकरीबन 2 करोड़ साल पहले। 2000 मिलियन ईयर का मतलब 1000 का मतलब तो हज़ार होता है, मिलियंस का मतलब तो लाख होता है, तो इनसे मेरा मुराद है तकरीबन 2 अरब साल पहले या 2 खरब साल पहले। दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, ये इसी तरह का एक वाक़या जो था, रेयर कहते हैं मामूली को, लेकिन यहाँ पर ऐसे मुराद है कि अहम, इस तरह का एक वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ था। एंड डैट अनदर स्टार, और ये कि एक दूसरा सितारा, वॉन्डरिंग ब्लाइंडली, आवारा गर्दी करता हुआ अंधाधुन, थ्रू स्पेस, इस कायनात में, इस खला में, हैपेंड टू कम नियर द सन, आ गया किसके करीब, सूरज के करीब आ गया। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि सूरज और चाँद ज़मीन के ऊपर बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो पैदा करते हैं। यहाँ पर इससे मुराद बेटा 2 चीज़ें हैं। देखिए, जब जब चांद ग्रहण लगता है तो सूरज की पानी की सतह के ऊपर, यानी कि समंदर के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर जो है वो कशिश शकल से जो है लहरें बुलंद होती हैं, जिससे जो है बहुत बड़ी बड़ी लहरें जो है कशिश शकल पैदा होती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो समंदर पर उठती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से ये सूरज भी जो है वो बड़ी बड़ी लहरें जो है वो पैदा करते हैं। जब बहुत ज़्यादा जो है तूफ़ान आते हैं तो इस समुद्र का जो पानी है वो बड़ी बड़ी लहरों की शक्ल अख्तियार जो है वो कर जाता है। सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, बिल्कुल इसी तरह से इस सूरज ने भी बहुत बड़ी बड़ी लहरें बुलंद की होंगी। टाइड्स कहते हैं लहरों को, रेस का मतलब होता है बुलंद करना, कि बुलंद बहुत बड़ी लहरें जो हैं वो बुलंद की होंगी, उठाई होंगी ऑन द सर्फेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। यहाँ पर इससे मुराद एक चीज़ थोड़ी सी आपकी गोशगुजार जो है वही करना ये ज़रूरी है कि ये जितनी भी बातें सर जेम्स जो कि इस टॉपिक के जो राइटर हैं वो ये बता रहे हैं, ये एक आप कह लीजिए वो बेसिकली एक थे एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। एस्ट्रोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि इल्म नजूम का जो है वो हिसाब किताब रखते हैं, तो सितारों की हाल चाल का जो हिसाब किताब जो है वो रखते हैं। तो इन्होंने ये चीज़ एज्यूम की हो थी कि जी इस तरह से जो है आज से 2 खरब साल पहले, 2 करोड़ साल पहले जो है इस तरह से एक वाक़या जो है वो पेश हुआ होगा और एक सितारा सूरज के करीब जो है वो आ गया होगा, और उस सितारे की वजह से कशिश शकल पैदा हुई होगी, क्योंकि लहरें जो थी वो उठी होंगी सूरज की सतह पर, और उनकी वजह से जो है सूरज की सतह के ऊपर, क्योंकि हम तो सूरज की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो उठी होंगी। अब इस चीज़ के पीछे तो हम देखते हैं कि आगे जो है वो क्या हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर जो है एजम्पशन चल रही, कोई कंफर्म चीज़ नहीं है, कोई फाइनलाइज जो है वो नहीं है। अच्छा जी, विच द स्मॉल मास ऑफ द मून रेज ऑन आर ओशन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि चांद का छोटा सा जो हिस्सा है वो हमारे समुद्रों पर लहरों को पैदा करता है या उठाता है, बुलंद करता है। एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रैवल्ड, एक बहुत वसीउल अरीज लहर जो थी वो उठी होगी, मस्ट हैव ट्रैवल्ड, उसने सफ़र किया होगा, ओवर द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह के ऊपर। एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन, आखिरकार एक बहुत बड़े पहाड़ की शक्ल उसने अख्तियार कर ली होगी। सो
high, اتنے بلند that we can hardly imagine it, کہ جس کو کہ ہم مشکل سے ہی تصور کر سکتے ہیں. As the cause of the disturbance came nearer and nearer, جیسے جیسے یہ جو تبدیلی پیدا کرنے کی جو وجہ تھی یہ قریب سے قریب آتی چلی گئی. As the cause of the disturbance came nearer and nearer, the mountain would rise higher and higher, تو یقینی طور کے پر وہ سورج کی سطح پر بلند ہونے والا جو پہاڑ ہوگا وہ مزید بلند سے بلند ہوتا چلا گیا ہوگا. And before the second star began to move away again, اور اس سے پہلے کہ وہ جو دوسرا ستارہ تھا وہ اپنا راستہ جو ہے وہ بدلتا, its tidal pull had become so powerful, کہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو لہریں تھیں وہ اتنی زیادہ طاقتور ہو چکی تھی that this mountain was torn to pieces, کہ یہ پہاڑ جو تھا جو سورج کی سطح کے اوپر جو بلند ہوا تھا یہ ریزہ ریزہ ہو گیا, and threw off small parts of itself into space, اور اس نے اپنے جو چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے تھے وہ خلا کے اندر جو تھے وہ بکھیر دیے. These small pieces have been going round the sun ever since, یہ چھوٹے بڑے جو ٹکڑے ہیں یہ تب سے ہی سورج کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں یا گھوم رہے ہیں. They are the planets, ان کو ہم سیارے کہتے ہیں. Great and small, ان میں چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں. Of which our earth is one, جن میں سے ہماری زمین جو ہے وہ ایک سیارہ ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ the sun اب یہاں پہ ہمیں یہ چیز پتہ چل گئی کہ کس طریقے سے یہ کائنات جو تھی وہ وجود میں جو ہے وہ آئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے وجود میں آنے کے بعد زمین کے بارے میں اس نے ہمیں بتایا کہ یہ زمین جو ہے ان میں سے ایک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے زندگی کا جو وجود ہے وہ زمین کے اوپر کیسے ممکن ہوا. The sun and the other stars we see in the sky, کہ سورج اور جو دوسرے ستارے ہیں جو ہم آسمان پر دیکھتے ہیں are all extremely hot, یہ انتہائی سخت گرم ہے. Far too hot for life to exist on them, اس حد تک گرم ہے کہ وہاں پر زندگی کا وجود جو ہے وہ ناپید ہے, ناممکن ہے. So also not doubt, لہذا اس میں کوئی شک نہیں ہے, what the pieces of the sun, کہ ایسے ہی ٹکڑے تھے سورج کے, when they were first thrown off, کہ جب یہ پہلے پھینکے گئے, یعنی کہ جب یہ سورج سے الگ ہو کے خلا کے اندر جب پھیل گئے تھے تو اس وقت بھی ان کی حالت جو تھی وہ ایسی ہی تھی. Gradually they became cooler, آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈے ہوتے چلے گئے. Until now they have very little heat of their own, یہاں تک کہ اب ان کی اپنی جو حرارت تھی وہ بہت کم حرارت جو ہے وہ رہ گئی ہے. Their warmth coming almost, کہ ان کی جو اپنی حرارت ہے وہ آتی ہے entirely from the radiations, ان شعاؤں کی وجہ سے which the sun pours down on them, جو کہ سورج ان کے اوپر جو ہے وہ ڈالتا ہے. In case of time, one of these cooling pieces, اسی ٹھنڈے ہوتے ہوئے پیریڈ کے دوران, ٹھنڈے ہوتے ہوئے ان ٹکڑوں اسی دوران birth to life, زندگی کو اس نے جنم دیا. We do not know how, ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ کیسے, when, کب, and why, اور کیوں this happened, ایسا واقعہ پیش آیا. It started in simple organisms, کہ یہ صرف محض عام چھوٹے سے جراثیموں کی شکل میں جو ہے وہ اجزاء کے آرگنزمس کہتے ہیں, اجزاء یا جو آپ ان کو بیکٹیریاز بھی کہہ سکتے ہیں, ان کی شکل میں جو ہے وہ شروع ہوا. whose living power consisted chiefly, کہ جن کی زندہ رہنے کی طاقت ایسی تھی, ایسی چیزوں پر مشتمل تھی, in their being able to reproduce themselves before dying, کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے ہی جیسے اور دوسرے جراثیم جو تھے, جرمز جو تھے وہ پیدا کر سکتے تھے, ریپروڈیوس کر سکتے تھے. But before these humble beginnings came a stream of life, مگر ان تمام چیزوں کے آج سے پہلے زندگی کی ایک لہر جو تھی وہ دوڑ پڑی. which growing ever more and more complex, جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی چلی گئی. has in the even produce begins,
whose lives are largely centered in their feelings. اچھا جی، اب اس میں یہ چیز ہے but before these humble beginnings came a stream of life. مگر ان عاجزانہ چیزوں کی مدد سے زندگی کا ایک تسلسل جو تھا وہ شروع ہوا, which growing ever more and more complex, جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا چلا گیا تسلسل تھا, has in the end produced was, اور آخر میں has in the end produced begins, اچھا, whose living lives are largely centered in their feelings, کہ جن کی اپنی زندگی جو تھی وہ ambitions اور اپنے مقاصد کے اوپر, their causes, their sense of beauty, ان کے اندر خوبصورتی کا احساس پیدا ہو گیا تھا, and the religion in which, اور ان کے اندر مذہب نے جو ہے جگہ لے لی تھی, which lied their highest hopes, اور مذہب شامل ہو گیا تھا جن کے اندر ان کی اعلیٰ امیدیں اور نوبل ڈیزائرز جو تھیں وہ شامل تھی. اس کے ساتھ ہی ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آج امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ میرا لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا, اور آپ کی جو مشکلات ہوں گی اس ٹاپک کے حوالے سے ان میں یقینی طور پہ جو ہے وہ کمی آئی ہوگی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے نمبروں کے ساتھ جو ہے کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ عطا کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.